নিউজ সত্যের পাশে সময়ের কাছে সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের শুক্রবার 31শে অক্টোবর ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 41তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আসানসোল বিএনআর মোড়ে তার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান ভারতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা। জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য নেতা প্রসেনজিৎ পৈতুন্ডি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার অসংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শাহ আলম খান সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট নেতৃত্বরা এদিন মাল্যদান করেন। প্রসেনজিৎ পৈতুন্ডি জানান, ভারতের একমাত্র লেডি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকার কাছে মাথা নত করেননি। 1971 সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে পরাস্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করেছিলেন। দেশের কয়লা, লোহা, রেল শিল্পকে জাতীয়করণ করেছিলেন ভারতবর্ষকে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে। ভারতবাসী হয়ে গর্বিত, এখানে ইন্দিরা গান্ধীর মতো মহান ব্যক্তিত্ব ভারতের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। इंदिरा गांधी अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे। इंदिरा गांधी আমরা তোমায় ভুলছি না, ভুলবো না। इंदिरा गांधी আমরা তোমায় ভুলছি। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের रानापुर स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের आज हम लोग आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की ओर से इंदिरा गांधी का मूर्ति पे हम लोग माला देने के लिए आए हैं। आज देश की पहली लेडी, एक्स प्रधानमंत्री, जिनका सन 1984 में देश के गद्दारों ने उनके ऊपर में गोलियां चलाकर, एक गोलियां नहीं बल्कि 31 गोली चलाकर उनके बॉडी को छलनी किया था, वो इंदिरा गांधी का आज हम लोग यहाँ पर माला देने के लिए आए। आज यदि इंदिरा गांधी जीवित रहती, आज यदि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रहती, आज देश आगे की ओर दौड़ता। जिस तरीके से देश उस समय में जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, देश आगे की ओर जा रहा था। अफसोस की बात है कि देश के गद्दारों ने उनको गोली से भून कर उनका हत्या किया। आज हम लोग इंदिरा गांधी का मृत्यु दिवस के दिन 41वां साल हम लोग मृत्यु दिवस के मौके पर हम लोग यहाँ पर उनको, उनका आत्मा को शांति के लिए हम लोग माला देकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের